नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ग्राहकों को एक बड़ झटका देछि। बैंक इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस ट्रांजैक्शन उपरे लागू होतुवा शुल्कर परिवर्तन करबाकू निष्पत्ति नैथिया बेले एहा ऑनलाइन और शाखा ब्रांच चैनल रे विभिन्न भाव प्रभाव पकाइबो। कम राशि लेनदेन एवं मध्यम मागणा रही बेले किंतु किछि अधिक राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उपरे एवं सामान्य शुल्क लागू हबो। तेबे ब्रांच रे करा जायथवा आईएमपीएस ट्रांजैक्शन रो शुल्क कोनोसी परिवर्तन होई नै एवं एजाय ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांसफर उपरे कोनोसी शुल्क लागू हबो नै बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाय परवर्ती खबर उपरे। केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। पश्चिम केंद्रीय और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता बेले लघुचाप प्रभाव में चंद्र जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। पश्चिम और दक्षिण ओडिशार प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा गुरुवार अर्थात आज मालकानगिरी कोरापुट प्रबल अति प्रबल वर्षा आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। गजपति रायगड़ा कलाहांडी और नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा होई पारे। 15 तारिख रे दक्षिण ओडिशार बहु जिल्लार प्रबल वर्षा आशंका रहिता बेले गत मंगलवार उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशार अनेक स्थान रे तापमात्रा 36 डिग्री पहुंची जाइतिला एवं अधिक आर्द्रता जोगु भीषण गुळगुळी होता बेले झारसुगुड़ा 36 और संबलपुर 32 तालचेर 35 सोनपुर और राउरकेला 35 डिग्री तापमात्रा रहितिला। नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। राज्य कैबिनेट रे 6 विभाग रे 7टी प्रस्ताव को अनुमोदन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार आयोजित बैठक रे 38टी आधुनिक मंडी स्थापन विमान रक्षणाबेक्षण केन्द्र 7टी नुआ नर्सिंग कॉलेज सहरांचल 350 कोटी एलईडी आलोक एवं संबलपुर 24 घंटा पानी जोगाण ओडिशा सामग्री पई कैबिनेट गठन आदि प्रस्ताव रे मोहर बाजी। या सहित अनेक प्रस्ताव चलथिया बेले एही 7टी प्रस्ताव को एबे मोहर बाजिथिवार सूचना आछि एवं यह जल्दी कार्यकारी हेबो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। आरआई एआरआई अमिन्यो एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर को पदवी नियुक्ति पई पुणी थरे प्रिलिमिनरी परीक्षा नै विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता अक्टोबर और नवेम्बर रे परीक्षा हेबो एवं कंप्यूटर बेस नियुक्ति परीक्षा सीबीआरआई माध्यम रे परीक्षा को करबा मंगलवार सर्विस अध्यस्तरीय कर्मचारी चयन आयोग ओएसएसएससी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पूर्व होता समस्त प्रक्रिया को बातिल बेले पुणी थे मूल प्रक्रिया आरंभ कर पूर्व आवेदन करते समस्त अस्थायी परीक्षा दे पारे बोली सूचना आछि। फल 5,58,128 आवेदनकारी परीक्षा दे पारे बोली स्पष्ट हो सारी। नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। चाषी को मिला बड़ आश्वस्ति। खरीफ ऋतु धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण प्रक्रिया अवधि वृद्धि होता बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह निमंते होउथुवा चाषी पंजीकरण प्रक्रिया समीक्षा करा जायछि। एही प्रक्रिया रे अद्यावधि 11,50,000 अधिक चाषी पंजीकरण कर सारिथिया बेले मुख्यमंत्री निर्देश क्रम रे राज्य रे खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते जारी पंजीकरण प्रक्रिया अवधि को मध्य वृद्धि करा जायछि। गत 19 तारिख रु आरंभ होइतो एही प्रक्रिया आसंता 20 तारिख पर्यंत जारी रहइबो बोली पूर्व निर्धारित होइथिया बेले मात्र चाषी मानकर स्वास्थ्य को दृष्टि रखि उक्त पंजीकरण अवधि को सरकार वृद्धि करिसेंति। गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते पंजीकरण प्रक्रिया 4 दिन विलंब होइतिला सुधा एही प्रक्रिया शामिल हेबा पई अधिकारी को अधिक चाषी इच्छा व्यक्त करछंती। गत वर्ष एही प्रक्रिया जुलाई 15 तारिख आरंभ होइथिया बेले चलित वर्ष यह जुलाई 19 तारिख रु जारी होइछि। यह व्यतीत पंजीकरण को सरलीकरण करबा निमंते ନିଜସ୍ୱ घोषणानामा सेल्फ डिक्लेरेशन मध्ये चाषी माने पंजीकरण करबा को सुविधा देबा को सरकार स्थिर करछंती। ए संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पात्र निज सरकारी बासभवन अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन ए संपर्क में सूचना दैछंती। अवसर में भट्टिली विधायक इरासिक आचार्य बीजेपी विधायक सनत कुमार गड़तिया अताबेर विधायक निहार रंजन महानंद गोबरगढ़ विधायक अश्विनी षडंगी मुख्य उपस्थित रहितिले। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। ब्लॉक अध्यक्ष क्षमता कमिबो एणिकी क्षमताशाली हेबे वीडियो। ब्लॉक वा पंचायत समिति अध्यक्ष क्षमता लगाम लगेबो सरकार संकुचित कल ब्लॉक अध्यक्ष क्षमता। प्रकल्प बिल पास में आउ खजा पड़ोनी ब्लॉक अध्यक्ष दस्तखत। यही क्षमता एवं वीडियो हाथ में देइछंती सरकार। एने पंचायत राज विभाग पक्षर एक नूतन निर्देशनामा जारी होइता बेले पूर्व 2 लाख टंका कम फाइल रे वीडियो दस्तखत करथिले। आ 2 लाख रु 20 लाख मध्य टंका प्रकल्प फाइल रे
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଉଣ୍ଟର ଦସ୍ତଖତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି 2 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଦଳରେ 20ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିବ। ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ କାମ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଡିଓ ହିଁ ପାସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଫଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ 20 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷମତା କମିଯିବ ଏବଂ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେବେ ବିଡିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରଟିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ନୂଆ ବିତର୍କ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ବା ଡଗ୍ ଲଭର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସିଜେ ବିଆର ଗଭାଇ ଗତ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ଏବଂ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.କେ. ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କୁକୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ପୁନର୍ବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବି ଏବଂ ସିଜେଆଇଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଓକିଲ ସିଜେଆଇଙ୍କ ବି.ଆର୍. ଗଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ରଖିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ ପୁରୁଣା ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁକୁରଙ୍କ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ପୁରୁଣା ଆଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାୟ ଦେଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ ଶର୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ABC ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2026 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଧାମ ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ, ରବର, ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଧରାଯାଏ ତେବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ କାଗଜରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବାରାଣସୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି।